वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करूँ आपलोक सकलो भाले कुशले आछे और आमिओ भाल। और मैं इतना आज ओलालो एफाले जाबले माने बेटीहतक अकन फुराई লৈ आहूँ। तो मोर लगत आपनालोक बोलक और बेटीहतेও गई आछे बोलक। और आमी गांधी पार्क सोमाई आछो चला। इमान जे धुनिया सर ला छाली खेला लगी गल सिहती दौरा दौरित खेल। आमी आज गांधी पार्कत आजिर दिन तो लरा छाली नामत दी दिलो और गोटे दिन तो सिहतक लये थाकिम और हेपी है सिहती हेपी आमिओ हेपी। तो हितात गई बहुंगे मैं इतना झुली आसो झुला मयो खेली आसो झुलना एखन झुली आसो और एवं ही तक हुई आसे और बेटीहती पूरा खेली आसे। और आज माने अहार आमार कोनो प्लेनिंगे नासिले भाविलो इहती माने बहुत कांदी आसे। 15 আগষ্ট तो घर पर ओलाई मेली नगलो पिছত एनिभार्सारी गल तेतियाओ नगलो और बेटीहती खूब माने आमनि करि आसे कबात जाम तो मैं इहतक कलो और बोलाचोन जाओ इहतक फुराई লৈ आनो। तो इहतक फुराबले आहिलो হয় তাৰপিছত এওঁ মানে কৈ আছে মোৰ কিন্তু পাৰ্কখনত আহিলে বহুত বৰ লাগে। তো তেওঁ হি তাতে পৰি আছে আৰু ইহঁতি পুৰা খেলি আছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই পাৰ্কখনত ইমানে আহিছোঁ কিন্তু মই এইখিনি জেগাৰ পৰা সিফালে ভিতৰলৈ যাবই নোৱাৰো। ভিতৰতো আৰু ধুনীয়া সিফালে কিন্তু কেতিয়াও যাব নোৱাৰো। ইহঁতক মানে চাই থাকোঁতে মোৰ সময় যায়। ইহঁতক চাই আছোঁ এনেকৈ ইয়াতে বহি বহি। किमान बेसि धुनिया देखिसे बहुत बेसि धुनिया बहुत भल लगे माने आहिए थको मैं माने एमाहत किमान बार जे आहूँ हिसाब ना। एया बेटीहती उठा उठा नालागे खेलात बिजी गांधी पार्कले किन्तु महात्मा गांधी तो एक दिनो देखा ना। आमार एइजन गांधीजी आमार महात्मा गांधीजी एइजन इमाने आहूँ मोर माने बहुत बेसि भाल लागे। और जिमान करिलो माने इयात शेषे नहब और मन तो बहुत फ्रेश फ्रेश लागे। तो ये आमार गांधीजी और जिमानखिनि माने इमान बेसि नेदेखुवाओ जिहेतु आहिए थाकिम देखिए थाकिब। और इतियालेके 3-4 बारमान भिडिओत दिलोए गांधी पार्क बुली गतिके जिमानखिनि पारिम सिमानखिनि देखाम। और आहिले बेटीहती मोर जे इमान अशांति करे न एक जगत बहिब निदिए इफाলৰ পৰা সিফাল সিফালৰ পৰা ইফাল दौरी दौरी और मोर बेसि अवस्था बेया बहि बहि आमनि लागिसे। प्राय 2 घंटा हो गल और बेटीहती इतियालेके घरले जोৱাৰ नामे नलय। सिफाले हुआ दुजनी एकदम गरमत घामी चामी आजरी कापोर कानी खुली लैसे কৈ আছে नाजाय नाजाय पानी खाই पेলাই पूरा बहि আছে। और किमान देरी खेले सिहती खेलक तारपिছত आमी घरले जाम। और चौका এটা खान्दी भात केटामान इयाते खाओ नेকি जोৱাটো नामे नलय बेटीहती ताके কৰা ভাল হ'ব যেন ভাবি আছো। পারমিশন দিলে কৰি লওঁ আহক। টিং দুখন আনক বেৰা দিয়ক আৰু বিছনাটো এইখনতে হৈ যাব हुआ ৰাতি। আহিলে যাবই মন নকৰিলে কি কৰিব আৰু হেদাই কৰিব লাগিব। আইসক্ৰীম মানে ক্ৰীমি আইসক্ৰীমটো নাপালোঁ আৰু গোলাই লৈ ললোঁ আৰু 3টা আনিছোঁ। এওঁ নাখায় বোলে মই আৰু বেটিহঁতে খাম এইবোৰ ভাল নাপায়। आइसक्रीम खाई लो और गरमत गोला हमें खाना अपन सारे तो गाइस बही 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 आमनि लगी गई। इते बही बही आइसक्रीम खालो पानी खालो चॉकलेट खालो और इतना भाविছোঁ ওলাই दिওঁ और बहुत देरी गल।
তো আজিৰ দিনটো বেটীহঁতৰ নামতে দিলোঁ। তো ইহঁতে যাবই খোজা নাই, বহুত বেছি ভাল পাইছে ইয়াতে থাকি পেলাই। এতিয়া কি কৰিম, যাবতো লাগিবই। আৰু একদিন ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ সময় দিব লাগে। মই মাজে মাজে লৈ আহোঁ, কিন্তু আজি মানে বেছি লং টাইমকৈ লৈ আহিছোঁ, কাৰণ সিহঁতে খেলিব নাপায় আৰু ঘৰতো বহুত বেছি কান্দা কুটা কৰে। তো ভাবিলোঁ আজি সিহঁতক ভালকৈ খেলাই লওঁ। ঠিক আছে তেন্তে, ঘৰ গৈ লগ পাম। বহুত জোৰ ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে আমি আগতে চাহ খালোঁ মিঠাই দি। তাৰপিছত আমি ভাতৰ হোটেল এখনত সোমাই পোলাও খালোঁ, মাংস পোলাও। আৰু মানে ভোক বহুত বেছি লাগিছে, গোটেই দিনটো তাতে বহি থকা হৈছে ন। তো সেইটো কাৰণে আমি ভাতো খাই লৈছোঁ, লগতে পোলাও মাংস ভাতেই খালোঁ। খাই আৰু ঘৰলৈ ওলাই দিলোঁ। আৰু এয়া আহি আমি আমাৰ চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ। আমাৰ চেণ্টাৰখন ৰাতি বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। তো ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰি দিওঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। আৰু আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।